अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हेल्थ टॉक का मकसद ये होता है कि जिस तरीके से हम आपको बयान कर रहे होते हैं, आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। रोज़ एक नया टॉपिक होता है, रोज़ एक नया मौजू होता है जिसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। और आज भी हमारे साथ वो एक और गेस्ट मौजूद है जो कि डॉक्टर है, मायनाज डॉक्टर। और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ तो इनका एक बहुत बड़ा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो कि मैं करा देती हूँ आपको कि फुल टाइम रेडियोलॉजी फैकल्टी है सिटी ऑफ होप नेशनल मेडिकल सेंटर में, इन्वॉल्व इन सेवरल प्रोजेक्ट NIH, EDRN, NCI Washington DC, head of 3D oncology imaging department of COH National Medical Center, chair National Pancreatic Cancer Imaging Responsibility, clinical collaborator at GPN NASA Imaging, instructor at KGI City of Hope, collaborator at Kaiser Medical School COH Initiative, faculty at UCR Medicine, previously served as honorary deputy director of DUHS, विजिटिंग फैकल्टी है DUHS यानी जॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी इनका काम है। और साथ ही साथ अगर मैं इनकी तारीफ बयान करूं तो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और आज हम कैंसर के ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि रेडियोलॉजी के ऊपर भी किस तरीके से कैंसर की ट्रीटमेंट की जा सकती है और कैंसर किस तरीके से अमूमन लोगों के अंदर पाया जाता है। इस हवाले से हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जो मौजूद हैं वो डॉक्टर रहमान है जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है। वेलकम करूँगी आपको शो के अंदर डॉक्टर रहमान। सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है कि कैंसर अमूमन होता क्यों है लोग, क्योंकि मैं देख रही हूँ अमूमन बहुत यंगस्टर्स भी जो है इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो रहे हैं और जैसे कि देखती जा रही हूँ रोज़ बरोज़ वक्त गुजरता जा रहा है, कैंसर एक बड़ी जो है ना कहते हैं कि टॉप पे आ चुकी है, ऐसी बीमारी है। तो ये क्यों होती है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं? वालेकुम सलाम कुरतुलैन, थैंक फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके और डेफिनेटली मैंने कुछ प्लान ये किया था कि यहाँ पर आके अपने कंट्री के अंदर कुछ चीज़ की अवेयरनेस करें और बताएं आपको कि आखिर कैंसर जो है इसके अंदर कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है और कितना दुनिया में काम हो रहा है। तो बेसिकली आप अगर एक नॉर्मली देखें तो हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है जिसमें सेल बनते हैं और सेल डेथ होते हैं। मगर जब वो सेल एबनॉर्मली ग्रोथ होना शुरू हो जाए, जब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में कैंसर हो जाता है। उसमें होता ये है कि बहुत सी कंडीशन हो सकती हैं, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है और फिर वो जो रेप्लिकेशन होती है वो ऐसी होती है कि फिर वो कैंसर सेल बढ़ते रहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दुनिया में कैंसर के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और लाइक जैसे वुमेंस में है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं। एक्चुअली लंग कैंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त दोनों में कॉमन हो चुका है, स्पेशली वेस्ट के अंदर। और तो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हैं। तो डेफिनेटली मेरा एक अपना रोल है जो कि HPB यानी हिपैटो पैंक्रियाटिक बिलियरी के ऊपर है, तो उसमें मैं पैंक्रियाटिक कैंसर पे काम करता हूँ। तो दैट्स हाउ आई एम डूइंग। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि आप दीगर कैंसर की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी वर्किंग करें, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, वैसे जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी कैंसर की टाइप्स आ चुकी हैं, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो माउथ कैंसर हो या दीगर आज़ा के अंदर हम कैंसर की बात करें, तो कैंसर एक कहते हैं ना कि एक ऐसा दीमक है जो कि पूरी बॉडी को आपकी खा जाता है। तो सबसे पहले ये बताएं कि पैनक्रियाटिक कैंसर क्या होता है, पैनक्रियाटिक कैंसर किस तरीके से होता है लोगों को और ये डायग्नोस किस तरीके से होता है? पता है इस वक्त तो पूरी दुनिया में इशू है। हम ये आपको मैं बताऊं, ये समझ लें कि अगर कैंसर में हम इस वक्त बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं। अर्ली डिटेक्शन पे पूरी दुनिया में काम हो रहा है इस वक्त। तो सबसे पहले तो इस बात को जानना पड़ेगा हमें कि कैंसर को सबसे पहले हम कब डिटेक्ट करें अर्ली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर जो होते हैं एक एबनॉर्मल सेल्स से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल। तो उसका जो टारगेट होता है वो फर्स्ट सेल्स होता है। तो जो पहला सेल है, फिर दूसरा सेल है और फिर तीसरा सेल है। इस तरह जो कैंसर जब आपका बॉडी में जब बढ़ता रहता है तो वो जिस तरह आगे बढ़ता रहता है उतना ज़्यादा ख़तरनाक होता रहता है, उतना ही ज़्यादा उसकी डिटेक्शन नहीं वो डिटेक्शन तो एंड में जाके होती है। जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर की आपने बात करी, तो पैंक्रियाटिक कैंसर तो एक ऐसा इतना ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक कैंसर है। उसमें तो ये होता है कि अभी भी
اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے کسی کو تو یعنی کہ یو ڈونٹ سروائیو ویری رانگ ہے. دا پرابلم ہے اس کے وہ لیٹ ڈائگنوسس ہوتا ہے. اور موسٹلی پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس, کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اب جب پیٹ میں درد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیج 3 اسٹیج 4 میں پہنچ چکا ہے. وہ اس مین کہ اب ان کے پاس جو ہے وہ ایک چیز کافی خطرناک ہو چکی ہے. کینسر موسٹ آف دا ٹائم وہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈفرینٹ آرگن تک پہنچ چکی ہوتی ہیں. تو اٹس اے ویری ڈیواسٹیٹنگ سچویشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو پینکریاٹک کینسر ہے اس کا ارلی ڈیٹیکشن اس وقت آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ ہیں مارکرز, اس پہ بھی ہم ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے. تو انفارچونیٹلی پینکریاٹک کینسر از ون آف دا ورسٹ کینسر ایٹ دا مومنٹ. اسٹیو جاب ایپل کے جو فاؤنڈر تھے, ہی ڈائڈ بیکاز آف دا پینکریاٹک کینسر. تو یہ 2 قسم کے کینسر ہوتے ہیں موسٹلی. اس میں 2 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پینکریاٹک ڈکٹل ایڈینوکارسینوما جو کہ 95% پیشنٹ میں ملتا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے پینیٹ نیورو اینڈوکرائن, بہت ڈینجرس ہوتا ہے. اسٹیو جاب ہی ڈائڈ بیکاز آف دا پینیٹ. تو اس کا تو ٹریٹمنٹ بھی ابھی یعنی کہ اتنا ورسٹ ہے وہ کہ آپ جسٹ گیو اپ کر دیتے ہیں آپ, یعنی کہ بالکل آپ کے پاس کوئی ہوپ نہیں رہتی. تو موسٹلی پیپل جو ہیں, موسٹلی جو پیشنٹ ہیں جن کو پینکریاٹک کینسر یہاں پہ ہوتا ہے وہ پیڈیک کے ہوتے ہیں. اور بٹ اسٹل پیڈیک از ون آف دا ورسٹ کینسر کنسیڈر ان دا پینکریاٹک کینسر. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سمٹمس بڑی دیر سے کریٹ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ابھی آپ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ہم عموماً بات کر رہے ہوتے ہیں کینسر کے پیشنٹ کی, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3rd اسٹیج یا 4th اسٹیج کے اوپر ان کو سمٹمس آنا شروع ہو جاتے ہیں. 1st اسٹیج پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں عموماً کہ ایک جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بالکل نارمل ہوتا ہے اور نارمل کنڈیشن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے اس کی کنڈیشن ورسٹ ہوتی جاتی ہے اس کو سمٹمس آنا کریٹ ہو جاتے ہیں. تو کینسر کے سمٹمس لیٹ کیوں کریٹ ہوتے ہیں؟ ایسا ہے کہ کینسر جو ہے نا ایک بڑا ہی ایک سلو پوائزن قسم کی چیز ہے. اس میں آپ ہماری جو اوورآل باڈی ہوتی ہے اس کے اندر ایک, جیسے میں نے بتایا کہ میکینزم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ میکینزم جو ہوتا ہے وہ سلولی جو نا اب نارمل سیل ڈیولپ کرتا رہتا ہے. تو شروع میں جو سمٹم ہوتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں آتے جب تک آپ کے کینسر سیل, اس پہ میں آپ کو ایک بات کوٹ کروں گا, اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہماری ایک, میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے پڑھا ہے اور پورے پاکستان میں اس وقت وہاں پہ پوری دنیا میں ہمارے بہت بڑی فیکلٹی موجود ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہوئے ہیں. تو ایک بہت بڑا نام اور ہے ڈاکٹر عذرا رضا. انہوں نے ایک بک لکھی ہے اور وہ بک جو ہے وہ سنگل سیل کے اوپر ہے. وہ بک بتاتی ہے کہ آخر وہ کینسر سیل جو ہے وہ پہلا سیل شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ کہاں جا کے اس کو ڈائگنوز کرتا ہے اور کیسے سمٹم لیتا ہے. تو میں وہ بک کوٹ کروں گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ جس طرح وہ کینسر اوپر چلتا رہتا ہے, باڈی میں کینسر سیل بڑھتے رہتے ہیں, اس طرح پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کی کنڈیشن ورسٹ ہوتی رہتی ہے. تو وہ جو ارلی ڈیٹیکشن از دا کی, وہ اگر ہم پہنچ جائیں وہاں پہ, جیسے بریسٹ کینسر ہے, بریسٹ کینسر میں انفارچونیٹلی اتنا زیادہ کامن ہے, اگر ہم اس کی کچھ ارلی ڈیٹیکشن پہ آ جائیں, جو کہ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وی کین بیٹ دا کینسر. تو بیسیکلی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہر اسپیسیفک آرگن سے ریلیٹڈ جو کینسر ہے اس کے اوپر دا فائٹ از آن. وی آر ٹرائنگ ٹو, ہم اس کو دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ سون وی کین ڈیٹیکٹ دا کینسر. اور اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ مزید اپنی کچھ بتاؤں گا کہ پینکریاٹک کینسر میں کتنی انوویشن ہوئی ہے. آف کورس یو نو انشاءاللہ دیٹ ہیلپ. بالکل بالکل, میں آپ سے جانوں گی کتنی انوویشن جو ہے وہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں اور آگے اب کتنی انوویشن ہو چکی ہیں. اچھا, پینکریاٹک کینسر ریڈیولوجی کے تھرو آؤٹ ہم کیسے اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ اچھا, پینکریاٹک کینسر کا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جب وہ کلینک میں آتا ہے, پہلے تو ہم لوگ تو کلینک وہاں کلینیشین بیٹھے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کچھ مارکر ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں, تو اس سے پتہ, پھر وہ ان کو ہم وہ ریڈیولوجی میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ پھر دیکھتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد پھر اس کی الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بایوپسی, یہاں کا پروسیجر مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے, میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا بتا رہا ہوں آپ کو. پھر وہ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بایوپسی کر کے اس کا معلوم کرتے ہیں کہ اسٹیج کیا ہے. پھر دین وی ول گو فار دا نیکسٹ اسٹیپ, جس میں کہ ہمارے پاس سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی آتا ہے. تو جب سی ٹی اسکین کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اسپیسیفک پروٹوکول ہے. تو جو کینسر کا, پینکریاٹک کینسر کا جو مین ڈائگنوسٹک ہوتا ہے نا, وہ بہت پریسائز, جو پریسیشن بیس ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے فردر سی ٹی یا ایم آر کے اوپر.
تو اس وقت جو میجارٹی زیادہ تر جو انوویشن ہو رہی ہیں وہ سی ٹی اور ایم آر کے اوپر ہو رہی ہیں. ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آخر ٹیومر کتنا بڑا ہے. پینکریاس جو ہے اس کا ایک مورفولوجی ہے. اس کا ایک ہیڈ آتا ہے, پھر اس کے بعد ایک باڈی ہوتی ہے, پھر اس کا ٹیل ہوتا ہے. اسی لحاظ سے اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے, اس کی سرجری کے میتھڈ بھی ہیں. تو ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو اوور آل جو چیز جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخر ٹیومر ہے بھی, کیونکہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے نا یہ بڑی ایک پرسن بیس ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک پروب ہوتی ہے, آپ گھماتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. مگر وہ جی ایگزیکٹلی بایوپسی تو ظاہر ہے الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بایوپسی ہوتی ہے, مگر جو صرف آپ سی ٹی اسکین کرتے ہیں نا اس کا ایک پروٹوکول یا ایم آر آئی جب آپ وہ کرتے ہیں تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پیشنٹ کو جیسے پینکریاٹک کینسر ہے اس کے اندر جب ہم سی ٹی ایم آر کرتے ہیں تو اس کے ملٹیپل پروٹوکول ہوتے ہیں. تو جو پینکریاٹک کا پروٹوکول ہوتا ہے اس میں ہم پیشنٹ کو یا تو چیسٹ ایبڈومن کرتے ہیں یا ایبڈومن پروٹوکول پہ کرتے ہیں یا ایبڈومن اور پیلوس پہ کرتے ہیں. وہ جب ایبڈومن پہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو ہے نا اس کی سلائس تھکنیس ہوتی ہے. یوزلی ہمارا جو ہوتا ہے وہ 2.5 ملی میٹر تک ہم پیشنٹ کو اسکین کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک سلائس دیکھی پھر دوسری سلائس دیکھی, بیچ میں 2.5 ملی میٹر کا ڈفرینس ہے. وہ کرنے کے بعد ہم لوگ کو اندازہ ہوتا ہے مور پریسائزلی کہ ٹیومر کتنا بڑا ہے, کہاں پر ہے, اور اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کا ریلیشن شپ کیسا ہے, اور اس کے جو لائک ویسلس انوالو ہے یا نہیں ہے اس کے اندر. کیونکہ جیسے ہی ٹیومر کے اندر ویسلس انوالو ہو جاتی ہے نا بڑا خراب ہو جاتا ہے وہ. پھر وہ سچویشن پھر اس حساب سے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, پھر اس حساب سے ریمیڈیز دی جاتی ہیں پیشنٹ کو جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر امان, مزید بھی آپ سے ساری ڈسکشن کروں گے, اور جس طریقے سے آپ کینسر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کینسر میں اور بھی بہت ساری کمپلیکیشنس ہیں جو کہ ڈسکس کرنی ہے پروگرام کے اندر. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے جس طریقے سے کینسر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کینسر کے سمٹمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کینسر کس طریقے سے اور کون کون سی نوعیت کے کینسر ہو سکتے ہیں, میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ان سے بہت ساری ڈسکشن کریں اباؤٹ کینسر, اور جس طریقے سے کینسر کے سمٹمز کریٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لیٹ ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں اور آگے ریڈیولوجی کے تھرو آؤٹ کس طریقے سے کینسر کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر رحمان, پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حالیہ دنوں میں جو ہے ورکنگ کر رہے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ, جو کہ ایک سافٹ ویئر بھی آپ نے بنایا ہے. وہ کون سا سافٹ ویئر ہے, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں, لوگوں کو بتا دیں کہ کون سا سافٹ ویئر آپ مینٹین کر چکے ہیں. جی بالکل, ایکچولی یہ ہے قرۃ العین کہ مجھے جو ہے نا آئی ایم اے فزیشین پریکٹسنگ ریڈیولوجی, مگر ریڈیولوجی بیسیکلی جو ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے نا اس میں سے چیزیں کچھ نکل کر آئی ہیں. اور بیسیکلی جب آپ بات کرتی ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی تو کمپیوٹر سائنسز ہے. تو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی میری اپنی ایک فیلوشپ ہوئی ہے جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے میں نے کی ہے. تو وہاں پہ بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں, وہاں پہ بہت دوست بنے, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. وہاں پہ کینسر ڈیٹیکٹ کی آپ نے کوئی ٹیکنالوجی کی ہے, کینسر ڈیٹیکٹ ارلی ایجز کے اندر اسٹیجز کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل. تو اس میں کیا کیا کہ جب آپ چیز میں, میرا خود کا اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے, میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک طریقے سے کینسر کی ارلی ڈیٹیکشن کی جائے, ایڈوانس امیجنگ میں آپ کو مزید بتاؤں گا. تو میں نے وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہم لوگوں نے بنائی ہے, اور وہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے کہ وی آر ورکنگ کولیبریٹیولی, بیسیکلی وی آر ڈوئنگ اے لاٹ آف پروجیکٹ. ان فیکٹ میرا ابھی پچھلے ہفتے ایک بڑا زبردست پیپر آیا ہے, مزہ آ گیا, اتنا زبردست پیپر ہے وہ. اس میں کیا ہے کہ میں نے وہ جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی بنائی ہے اس کو میں نے ایک ہمارا پروٹوکول ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی کہ ملٹی فیس کہتے ہیں ہم اس کو, ملٹی فیس سی ٹی آر ایم آر کرتے ہیں, پھر اس کے امیجز کو نکالتے ہیں, ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں, 0.625 to 1.25 پہ لے کے جاتے ہیں, پھر اس کی یہ سارے امیجز جو ہوتے ہیں ہم لوگ نے جو سافٹ ویئر بنایا اس میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہاں سے لے جا کے اس کمپیوٹر اس سسٹم کو ٹریک کرتے ہیں, اس سسٹم سے اس کو ٹریک کرتے ہیں. وہ بتاتا ہے آپ کو کہ کب آپ کا امیجنگ بایو مارکر کدھر موجود ہے. تو بیسیکلی میں جو بات کر رہا ہوں وہ امیجنگ بایو مارکر ڈسکوری کی کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو میں نے سافٹ ویئر بنایا, جو میری ٹیم نے مل کے بنایا, اس میں میں نے اور ہماری ہارورڈ یونیورسٹی کی ٹیم نے, اس میں یہ کہ وہ سافٹ ویئر جو ہے نا وہ سارے امیجز اپنے اندر آ جاتے ہیں,
اور پھر وہ اس کی پوسٹ پروسیسنگ ہوتی ہے اور پوسٹ پروسیسنگ ہونے کے بعد پھر ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں کتنے کینسر سیل موجود ہیں. اور وہ جو چیز ہوتی ہے نا آپ کو بتاتی ہے ایکچولی کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس کو کتنا سیویئر کینسر موجود ہے. جیسے کہ اگر وہ بہت زیادہ کینسر سیل بتاتا ہے اس کا مطلب کہ یہ پیشنٹ جو ہے نا کافی سیویئر میں, اگر ارلی ڈیٹیکشن میں ہے تو وہ پہلے آ جائے گا. تو اسی کے اوپر میرا ایک فرنٹیئر آنکالوجی ون آف دا ٹاپ جرنل ہے, وہاں پہ ایک میری اسٹڈی اپروو ہوئی ہے اور اس اسٹڈی کو میں نے ایم ڈی اینڈرسن کے ساتھ کیا تھا, اور اس کے علاوہ وارنر ہیلتھ تھا, اس کے علاوہ ایک اور آرگنائزیشن ہے امیجنگ اینڈ پوائنٹ, اور ہارورڈ یونیورسٹی کے تھے, ہم سب نے مل کے یہ اسٹڈی کی تھی. اور اٹ ٹوک اس لائک آلموسٹ 2 years ٹو انرول 24 پیشنٹ, اور پھر اس 24 پیشنٹ کو انرول کرنے کے بعد ہم نے جب اس کے ریزلٹ اور ڈیٹا نکالا, اٹ واز امیزنگ ایکچولی. اور اس سے ہمیں یہ پتہ, ہم نے پھر ایک فگر اٹ آؤٹ کیا ہے طریقہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم کینسر کو کیسے ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے امیجنگ بایو میکر کی بات کی, تو کس طریقے سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں بایولوجیکل بایو میکر کو امیجنگ بایو میکر سے؟ پتہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے عورت العین. آئی مین یو آر ناٹ اے فزیشین رائٹ, مگر سیریسلی میں بتا رہا ہوں فزیشینس کو بھی پرابلم ہوتی ہے, ابھی بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے. تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں, بڑی سمپل لینگویج میں آپ کا بتا رہا ہوں کہ ایک طرف ہے انویزو اور ایک طرف ہے نان انویزو. ایک طرف ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ گھسانا ہے تو وہی ٹھیک ہے, ایک طرف آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے, وہ چیزیں آ رہی ہیں. تو جو انویزو ہے نا اس کے اندر آپ بات کر رہی ہیں بایولوجیکل, جو بلڈ میں آپ کے بایو مارکر ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پینکریاٹک کینسر. پینکریاٹک کینسر کے اندر ایک مارکر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں CA-99. جب آپ بلڈ کے اندر بلڈ نکالتے ہیں تو وہ اس کا لیول چیک کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیول کتنا ہے, اور اس میں اسی کی بیس پہ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح پروسٹیٹ کے اندر آپ PSA کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ بایو مارکر ہیں. مگر جو امیجنگ بایو مارکر ڈسکوری ہے وہ نان انویزو ہے. نان انویزو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آیا, آپ نے پیشنٹ کو CT اسکین کیا, MR کیا, اور MR کرنے کے بعد آپ نے اس کے جتنے بھی امیجز تھے وہ اپنے ٹرانسفر کیے, اور ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ نے اس کی ٹیکنالوجی سے بتایا کہ ایک امیجنگ بایو مارکر آپ نے ڈسکور کیا. جیسے میرے ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگوں نے کچھ ڈسکوری کی ہوئی ہے اور وہ ڈسکوری بتاتی ہے بیسیکلی کہ کون سا امیجنگ بایو مارکر جب آپ کے پاس ہوگا تو وہی کنڈیشن ہوگی جو بایولوجیکل بایو مارکر کے ساتھ چل رہی ہے. تو دے گو ٹوگیدر. یعنی اگر آپ نے امیجنگ بایو مارکر, ابھی ڈسکوری ہو رہی ہے, اگر آپ کا امیجنگ بایو مارکر اوپر جا رہا ہے تو اور بایولوجیکل بایو مارکر بھی اوپر جا رہا ہوگا, تو جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ سائٹ, جیسے بایوپسی کرتے ہیں آپ, بایوپسی اسی لیے تو کرتے ہیں, تو بایوپسی میں تو یہ ہوتا ہے کہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو جو امیجنگ بایو مارکر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی, نہ تو آپ بایوپسی کریں, امیجن سے نا, جیسے تصویر سے آپ جو ہے وہ تمام چیزیں کر لیں گے اور ایزیلی. ایگزیکٹلی. اور یہ اتنی فاسٹلی گرو کر رہی ہے اور اس میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں اس پہ بہت, بلکہ امریکہ میں تو چھوڑے, سب سے زیادہ جاپان میں کام ہو رہا ہے. جاپان میں تو اس وقت دنیا کا, اس وقت جاپان از اے ہب. جاپان کے اندر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جاپان از دا مکہ آف دا, میکا کہتے ہیں اس کو, اس وقت جو چل رہی ہے وہاں پہ سچویشن, اتنے وہاں پہ انوویشن ہو رہی ہے. اور آئی گو دیر ایوری ایئر ایکچولی, اور وہاں پہ اتنے ٹیکنالوجیز بنا رہے ہیں. اور ڈسکوری میری آئی ہیو اے ٹیم ایکچولی ان جاپان آلسو, تو تھوڑا سا لنک رہتا ہے, کیونکہ وہ جب تک آپ ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام نہ کریں تو وہ بات نہیں ہوتی. چائنا میں بہت ہو رہا ہے کام اس کے اندر. تو امیجنگ بایو مارکر وٹ آئی کین سے سمپلی کہ وہ ریپلیس کر رہی ہے انویزو پروسیجر کو, بجائے اس کے کوئی اگر آپ کا آپ بلڈ لیں یا بایوپسی کریں اور اس کو بتائیں آپ امیجز کریں. نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں تو وہ نیو انٹروڈکشن بھی کر رہی ہیں, نیو انوویشن بھی کر رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ امیجنگ بایو میکر بڑے آگے جا کے جو ہے نا بڑی کامیاب جو ہے ٹیکنالوجی ثابت ہوگی. اچھا, جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ کینسر ڈیٹیکشن انٹرنیشنل لیول پر اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنلی کینسر ڈیٹیکشن کتنے حد تک جو ہے مؤثر ثابت ہو چکا ہے, اسپیشلی پینکریاٹک کینسر کے اوپر؟ دیکھیے پینکریاٹک کینسر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ تو لیٹ ڈائگنوز ہو رہا ہے انفارچونیٹلی, اور ہمیں ابھی بھی کافی پرابلمس ہو رہے ہیں. میری جو ٹیم ہے جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, آف کورس دے آر ویری سینئر, دے آر پائنیئر, دے آر اے پیٹنٹ فار سو مینی تھنگ, یو نو. میرے جو باس ہیں ہی از ون آف دا ٹاپ میڈیکل آنکالوجسٹ, اور ان کا ایکسپیرئنس ہے, آئی تھنک ہی از آلموسٹ لائک 80 year old اور ون آف دا پائنیئر, بٹ اسٹل ہی از ورکنگ آن دا ارلی ڈیٹیکشن. تو ابھی جو ریسنٹلی ہماری جو
डिस्कशन हुआ है और मैं इसके लिए, हम लोग मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। हम इसका डायग्नोसिस अर्ली लेकर आना चाह रहे हैं, हमने इनोवेशन की है। अभी पाकिस्तान थोड़ा पीछे है, मगर इसका मतलब ये कि पाकिस्तान पीछे रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि वी आर प्राउड पाकिस्तानी टू, यू नो, वेयरएवर वी गो वी आर पाकिस्तानी। तो उसमें ये है कि अब हम वही चीज़ टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह अपने मुल्क में भी रखना चाहते हैं और अपने मुल्क को उस स्टेज पे लाके रखना चाहते हैं कि जहाँ पे, ताकि हम साइड बाय साइड काम कर सकें। बिल्कुल। तो अभी हम बिहाइंड है अर्ली डिटेक्शन में। ठीक है, अब जरा 3D टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर ये तो मेरा टॉपिक है, इस पे तो 3D टेक्नोलॉजी जो कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर नुमायां हो रही है और जिस तरीके से काम हो रहा है उसके ऊपर किस तरीके का काम हो रहा है, किस तरीके से उस पर वर्किंग की जा रही है और मेडिकल साइंस के अंदर उसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं? पता है, मैं आपको इससे यहाँ से शुरू करूँगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक प्रोफेसर है, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मेरे कोलीग रहे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे साथ उनके साथ बड़ी अच्छी डॉक्टर हैरिस, डॉक्टर गॉर्डन हैरिस एंड उनकी टीम। तो आई कॉल हिम लाइक वन ऑफ द टॉप एडवांस इमेजिंग पर्सन 3D का। तो 3D की मैं आपको सिंपल सी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं बताने से पहले कि वो है क्या। आज से कुछ डिकेड्स पहले लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा करते थे। आप मुझे ये बता दिए, आपको कितने ब्लैक एंड वाइट टीवी अब नजर आते हैं? टेक्नोलॉजी आ गई ना, टेक्नोलॉजी का माहौल आ गया, तो कहाँ से पुरानी चीज़ें दिखाई देंगी? पुरानी चीज़ें तो अब ये है कि मेरे कन्वर्सेशन हुए थे, ये एक हमारे उस ज़माने में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में था और वहाँ पे मेरी कुछ जी वाले और दूसरी कंपनी आए हुए थे लोग, तो उनसे डिस्कशन हो रहा था। तो वही फिर डिस्कशन निकला जो आप कह रही हैं कि वो इतनी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आने वाले वक्त में अभी हम जो इमेजेस देखते हैं CT और MR ब्लैक एंड वाइट होते हैं, वो कलर में आएंगे। तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे। तो टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, आपके पास CT स्कैन एक से बढ़कर एक आ गए, MR आ गए, इसके अलावा आपके पास PET MR आ गए अब तो, और अभी हम लोगों ने ख़रीदा है मेरे हॉस्पिटल में। तो बेसिकली जो 3D टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर ऑफ रेडियोलॉजी है। अगेन मैं कहूँगा 3D टेक्नोलॉजी, 3D advanced imaging is the future of radiology और radiology is the core of diagnostic। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट सेंटर भी हैं, आगा खान में भी है, डॉक्टर ईसा लैब जो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इनका भी काफ़ी यू नो दे आर वेरी फेमस इन US ऑल्सो। तो इस लिहाज से वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी चल रही है आगे, वो तमाम चीज़ें जो है मिलकर एक रोल प्ले करेंगी कि पेशेंट को कितनी जल्दी हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो जो 3D टेक्नोलॉजी आएगी, मेरे पास बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, टाइम कम है वरना मैं आपको बहुत सी चीज़ें दिखाता है। 3D टेक्नोलॉजी में ये है कि इस वक्त अमेरिका में कोई भी सर्जन जब तक उसके पास पूरी मैपिंग ना हो, वो ऑपरेटिंग रूम में जाने से कतराता है थोड़ा सा। वो कहते हैं कि मुझे पूरी डिटेल बता दें पहले आप। कह रही कि मैं डिटेल की कह रहा हूँ, बात तो फर्स्ट करें कि अगर कोई पेशेंट हेपेटिक ट्यूमर है उसको मतलब पूरी रिसर्च के साथ नहीं, रिसर्च बनाती है कि उसका ट्यूमर का साइज निकालते हैं, फिर देखते हैं कितना बड़ा ट्यूमर है, फिर बताते हैं कि लिवर के किस लोब में है और इसके अलावा फिर लिवर का देखते हैं कि भाई अगर आप लिवर कट कर रहे हैं तो आप देख भी रहे हैं कि लिवर की ग्रोथ कितनी होगी। तो वो सारी चीज़ें एक पैकेज है, वो सारा बना के वहाँ पर आप सर्जन को दे देते हैं। फिर वो सर्जन जब OT में होते हैं तो वो सामने उनके इमेज चल रहा होता है, वो सर्जरी कर रहे होते हैं। तो 3D टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ गोइंग टू बी द कोर, द बेसिक फॉर सर्जन इन फ्यूचर। वो तो उसके बगैर सर्जरी में नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये कि फिर जाहिर बात है पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है। पेशेंट के सामने आप जाके बैठे तो पेशेंट को ब्लैक एंड वाइट तो समझ में नहीं आता, तो आप उनको पूरी एक मूवी की सूरत में दिखा दें कि देखिए जी आपके साथ क्या है, क्या होना है, कैसे होगा। तो वो यहाँ पे इतने इश्यूज नहीं है, मगर अमेरिका में काफ़ी इश्यूज हैं, तो हमें जो ना ये तमाम चीज़ें करना पड़ती हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने बात की कि काफ़ी वर्किंग हो रही है और दीगर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उस पर तो काफ़ी जो है टेक्नोलॉजीज आ भी चुकी हैं और इंट्रोड्यूस भी हो चुकी हैं। अब ज़रा ब्रेक पर तो मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक से आने के बाद मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि पाकिस्तान में क्या इनोवेशन हुई है और किस तरीके की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि कैंसर के हवाले से कौन कौन सी डायग्नोस हो चुकी है चीज़ें और कौन कौन सी इनोवेशन अब आने वाली हैं और पाकिस्तान के
हवाले से हम बात करेंगे कि कैंसर को मर्ज को लेकर पाकिस्तान के अंदर कितनी इनोवेशन की जा चुकी है, क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि अमूमन यंगस्टर्स के अंदर भी ये कैंसर बड़े पाए जा रहे हैं। और दीगर लोगों की बात करें तो कैंसर की बीमारी ऐसी है जो कि दीमक की तरह इंसान को चाट जाती है, और वो तब पता चलता है हमें जब सिम्टम्स आखिरी स्टेजेस पर आ जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की रिसर्च कहाँ तक पहुँची है ये मैं डॉक्टर रहमान से जानूंगी, लेकिन इससे पहले हमें एक और गेस्ट से ज्वाइन किया है, डॉक्टर हफ्सा हैं जो कि ईसा लेबॉर्ट्री को प्रेजेंट करिए। डॉक्टर हफ्सा वेलकम करूंगी शो के अंदर। डॉक्टर रहमान, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरीके से मैंने कहा था ब्रेक के आने से बाद मैं आपसे सवाल ज़रूर करूँगी कि पाकिस्तान के अंदर कैंसर की कितनी इनोवेशन की जा चुकी है, कितनी रिसर्च है पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल हो चुकी है, और कैंसर को कितना डेवलप अभी किया जा सकता है। बताए गुरुतुलैन, अनफॉर्चुनेटली जो मुझे पता है हम अभी बिहाइंड हैं, हमारे पास हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं अभी, बहुत सी चीज़ें अभी पीछे हैं, उसमें इमेजिंग इनोवेशन में हम पीछे हैं। मगर एक बात बताऊँ, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे मुल्क में, टैलेंट बहुत है। यहीं के लोग हैं जब वो बाहर जाके काम करते हैं तो वो जी टॉप हैं। आप दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट पे चले जाएं। जैसे आपने कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है तो क्या फैसिलिटीज़ की कमी है? बिल्कुल फैसिलिटीज़ की कमी है, और कुछ यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं। वो अगर पता है आपको चीज़ों को हमें जना एक ऐसा करना पड़ेगा कि उसको एक ड्यू रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा। आपको चीज़ों को ऐसा करना पड़ेगा कि आपको जो ब्रेन ड्रेन नहीं होने देना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि जी जितने भी इनोवेटर हैं, जितनी भी कोई टेक्नोलॉजी है आपके जहन में आता है, आपको उठा के ले जाता है। हमें वो नहीं करने देना, और अगर वो कर भी दिया है तो उनसे कुछ हमें सबक सीखना है, उनको लेकर आना है, या उनसे कुछ काम करना है कि वो आए हमारे लिए काम करें। जैसे मेरा अभी जो मेरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, और इसके साथ मैं एक और इंशाल्लाह एक काम कर रहा हूँ, उस पर हमारी कुछ चलेगा आगे जाके एक जीनोमिक के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इनोवेशन मज़ीद होंगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साइंटिस्ट में हमारे यहाँ से डॉक्टर कदीर खान बने, हमारे यहाँ से डॉक्टर अतर रहमान बने, बहुत तो वो सब ऊपर हैं, बड़े हैं, हमारे पास से बने हैं। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर? पता है क्लिनिकल ट्रायल इज द की। क्लिनिकल ट्रायल से जो रेवेन्यूज आता है आपको इमेजिन नहीं कर सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक स्टडी मैंने की थी, उसके अंदर 40 पेशेंट को रिक्रूट करना था, और उसके 3 विजिट थे और 2 MRI के विजिट, टोटल 5। उसके अंदर आपको तकरीबन कोई $400,000 मिलते हैं। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये है कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, आप अपने कंट्री को इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो अगर आपका क्लिनिकल ट्रायल का सेटअप हो गया तो दैट मीन यू आर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। क्योंकि जब कोई स्टडी होती है ना, तो आप एक कंट्री में नहीं कर सकते, आपको 25 कंट्री में करना होती है, और फिर उसके अंदर वो आपको एक सिस्टम देते हैं। तो उसके लिए हमें अपने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमें ईच एकेडमिक इंस्टीट्यूट में IRBs कमेटी रखना पड़ेंगी, क्लिनिकल ट्रायल यूनिट बनाना होंगे। मैं समझता हूँ इतनी जॉब निकलेंगी ना, यानी कि हर हॉस्पिटल के अंदर मैं समझता हूँ कि आप जो है ना कोई 50-50 लोग हायर कर रहे होंगे, और फिर पैसा आपके पास जो होगा वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई और दूसरे लोग होते हैं, उनकी तरफ से इन्वेस्ट होता है, क्योंकि वो हर चीज़ एडिड होती है कि हर स्टडी का इतना पैसा, पेशेंट स्कैन का इतना पैसा, ड्रग का इतना पैसा, RN का इतना पैसा, डॉक्टर का इतना पैसा। तो क्लिनिकल ट्रायल आई थिंक हमारी कंट्रीज में हो रहे हैं, और हम यहाँ पे एक बल्कि कल मेरी उनसे डिस्कशन भी है, मीटिंग भी होने वाली है। यहाँ पे कुछ एक कराची में है, उनका काफ़ी अच्छा रोल है। तो मैं समझता हूँ क्लिनिकल ट्रायल इज़ द की। हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, हमें CROs बनानी चाहिए। CROs जब होंगी तो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल आएंगे, जब हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल आएंगे हमारे पास एक चंक ऑफ डॉलर से से। ठीक है, आपको क्या लगता है कि स्पेसिफिक रेगुलेटरी अथॉरिटी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए होनी चाहिए? देखिए, कैंसर को डिटेक्ट अमेरिका में तो एक ग्रुप है, उसका नाम एक है FDA, ठीक है, वो होता है, उससे आप तमाम चीज़ें मेथड होता है पब्लिश करते हैं, फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल में अप्रूव हो गया, यू आर डन। मगर वो एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के ज़रिए जाते हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर मैं थोड़ा टाइम बाद आ रहा हूँ, तो मुझे पाकिस्तान में थोड़ा
आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तानी पीपल, यू नो, आई एम पाकिस्तानी. बस फिर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी अच्छी इनोवेशन लेकर आएंगे कैंसर के शोबे के अंदर, और जिस तरीके से कैंसर का शोबा अभी हमारा पीछे की जानिब जा रहा है वो आगे की तरफ हम बिल्कुल। फ्यूचर के अंदर ज़रूर उसको देखते हुए आएंगे. अच्छा, लास्ट आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप हेड हैं 3D आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के, वहाँ पर भी आपने नेशनल मेडिकल सेंटर लॉस एंजलिस के अंदर आई थिंक, तो वहाँ पर आपने रिसेंटली कुछ डिस्कवर किया है. वो क्या डिस्कवर है, वो क्या आपकी चीज़ ऐसी रिसर्च डिस्कवर हुई है, वो बताएं. उसमें मेरी अभी 2 मेजर डिस्कवरीज आई हैं. एक डिस्कवरी तो ये आई है कि मैंने अर्ली डिटेक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर किया है एक अपने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, और वो मेरा पेपर अभी ऑनलाइन भी हुआ है, लास्ट वीक आया है. इसके अलावा मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट और भी वो भी आने वाली है पब्लिश. उसमें मैंने क्लॉक बनाई है. ओके, वो जैसे हमारी क्लॉक होती है ना, तो उस क्लॉक में ये है कि उसमें क्योंकि होता ये कि जब क्लॉक के थ्रू आउट भी पता चल जाएगा कि जिस एग्जाम में नहीं, क्लॉक नहीं, या आप- ये भी इनोवेशन कोई नई आने वाली है. नहीं, आप समझे नहीं. मैं ये कह रहा हूँ कि जब पेशेंट को पैंक्रियाटिक कैंसर होता है तो प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी सर्जरी करें या थेरेपी करें. अगर सर्जरी हो जाए ना तो पेशेंट को थोड़ा सुकून हो जाता है, हो जाएगा ट्यूमर निकाल के फेंक दिया, उसके बाद आपने थेरेपी कर दी. ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है ट्यूमर बोर्ड के अंदर. वहाँ बैठ के सब लड़ रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं कि इसकी सर्जरी करें ना करें. अगर कर भी दी तो नहीं करनी या जो भी है. तो मैंने उसकी बेस पे अभी एक रूल्स है मेरे, उस रूल्स के ऊपर मैंने एक क्लॉक बनाई है. उसका नाम रखा है डॉक्टर आर क्लॉक, और आर क्लॉक जो है वो आर स्कोर पे है. तो अगर आपका स्कोर 1 to 5 तक है और तो आप सर्जरी कर सकते हैं. अगर 5 एंड अबव तक है 10 तक, तो आप सर्जरी नहीं कर सकते. तो उसमें ये है कि वो तमाम के तमाम चीज़ें, क्योंकि मैं जो हूँ साइंटिस्ट, आई एम ए फिजिशियन साइंटिस्ट, माई होल रिसर्च, माई होल क्लिनिकल थिंग इज बेस्ड ऑन द परफ्यूजन. मैं बात कर रहा हूँ परफ्यूजन की. परफ्यूजन का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं कि ट्यूमर की ग्रोथ कैसे हो रही है, और ट्यूमर को बेसिकली परफ्यूजन चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए. अगर आप उसकी परफ्यूजन को कम करेंगे तो उसकी ग्रोथ कम होगी. तो ये जो परफ्यूजन की बात है ना, बेसिकली कि परफ्यूजन से क्या चीज़ होती है, किस तरह होती है, यही बताती है कि पैंक्रियाटिक कैंसर कितना ख़तरनाक है. तो मेरी जो मेजर इनोवेशन अभी आई है वो ये है कि मैंने एक इमेजिंग बायोमार्कर डिस्कवरी की है. उसका नाम है TIDC. और TIDC जो है वो एक कर्व के तौर पर बता देता है आपको कि इस पेशेंट को कितना ज़्यादा पैंक्रियाटिक कैंसर है, किस सीवियर कंडीशन पे है. और वो आपको ये भी बता देगा कि पेशेंट की जो मेडिसिन चल रही है, यानी कि हम उसकी शुरू करेंगे कि पेशेंट जो है उसका जो पोस्ट ट्रीटमेंट वो रिग्रेशन हो रहा है या एग्रेशन हो रहा है. ओके, अभी नहीं जाता, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर राइट. जा रहा है. तो वो 2 चीज़ें बताएगा. और वो माशाल्लाह यू नो इट्स वन ऑफ द गुड टेक्नोलॉजी. इट्स लाइक वो मैंने कल देखा था, वो अभी फ्रंटियर ऑन्कोलॉजी पे आ गया माशाल्लाह. इट्स जस्ट अ हिट. और करेंगे और काम इंशाल्लाह. होप कर सकते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी ये तमाम सारे काम होंगे. डॉक्टर अफसा, आपसे जानना चाहूँगी, ईसा लेबॉर्ट्री बहुत फेमस लेबॉर्ट्री है, हमारा जाना नाम है, और जिस तरीके से आप उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो ये बताएं कि थोड़ी सी कोविड के ऊपर बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ इनकी वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, और किन किन आपके जो है ना एरियाज़ के अंदर लेबॉर्ट्रीज़ में वैक्सीनेशन हो रही है. हमारे पास जो वैक्सीनेशन हो रही है वो डिफरेंट ब्रांचेस में हो रही है. हेड ऑफिस से लेके जो हमारी जौहर में ब्रांच है और हसन स्क्वायर पे ब्रांच है, वहाँ पर हो रही है, एंड डिफरेंट सेंटर्स में भी हो रही है. तो वहाँ पर हम सारी जो है वैक्सीनेशन जो है लगा रहे हैं लोगों को. और हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी अच्छा क्राउड है, और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को एक्सपो में लाइन नहीं लगानी पड़ी है. तो लोग इससे मेरे ख्याल में ज़्यादा खुश हैं, और आके काफ़ी जो है जिन्होंने नहीं लगवाई थी, जो डर रहे थे, तो उनका ये है कि चलें आप ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर कर रहे हैं, आप पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो वो बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं. और ये चीज़ अच्छी है हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीन लगवा रहे हैं. ठीक है, तो किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, वहाँ आते हैं लोग, तो किस तरीके से उन्हें तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ता है, उस हवाले से भी ज़रा डिस्क्राइब कर दें. देखिए, लोगों को तो पहले ये लग रहा था कि हम शायद उनसे कोई फीस वगैरह ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वैक्सीनेशन. ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. सेकंड ये कि हमने अपना एक सेल बनाया हुआ है लैब के अंदर, उनकी एंट्रेंस है. देन सबसे पहले हम जो है उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे होते हैं, पेशेंट की कंडीशन देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है. पहले हम उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं. इट्स अगर वो नॉर्मल होता है तो फिर उनको हम वैक्सीन लगाते हैं. अब अच्छा, हम एज के हिसाब से लगा रहे होते हैं. कुछ लोग आ रहे होते हैं कि हमें ये वाली लगा दें, ये वाली लगा दें, कंडीशन हमारी ये है, XYZ जो भी कंडीशन होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उनको वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं.
ठीक है, अब ज़रा डॉक्टर रहमान आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरीके से हम कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड का माहौल है तो कोविड की बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन हम देख रहे होते हैं माहौल के अंदर, तो लोगों को अवेयर करना हमारा काम होता है। प्रोग्राम के थ्रू आउट हम लोगों को अवेयर ही कर रहे होते हैं अबाउट वैक्सीनेशन, अबाउट जितनी भी SOPs हैं उनको फॉलो करने के हिसाब से। तो आजकल कोविड की जो सिचुएशन आप देख रहे हैं उसमें 3D इनोवेशन, जो कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी क्योंकि आप माहिर हैं इन तमाम काम के अंदर, तो 3D इनोवेशन कैसे रिलेट हो सकता है कोविड की सिचुएशन के अंदर से? हाँ, मुझे आपकी डिग्री चेक करना पड़ेगी, आप डॉक्टर हैं। आप मुझे मुश्किल सवाल कर रही हैं और मैं बड़े हाई बिल्कुल लेवल के। डॉक्टर आई एम सो हैप्पी एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर ईसा लैब ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और डॉक्टर ईसा को कौन नहीं जानता, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और राइट नाउ डॉक्टर फरहान ईसा, ही इज़ वन ऑफ द डॉक्टर ईसा लैब। अमेरिका में भी एक उनकी रेपुटेशन है, क्योंकि टेस्टिंग हो जाती है, वो कभी कुछ आती है कभी कुछ आती है, तो यहाँ पे जो मुझे हमें वहाँ पता चलता है वो कहते हैं कि आपकी या आपने आगा खान से कराई है या ईसा लैब से कराई है, तो वो एक टिपिकल बना हुआ है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना तो बहुत सारी बनी हुई है ना। तो आई रियली थैंक यू, आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन हो या फिर कोविड टेस्टिंग हो या रेडियोलॉजी से जो भी काम हो, तो ये सारी चीज़ों में माशाल्लाह बिल्कुल। आगे। मगर अब आ जाए दूसरी बात के ऊपर, डरने की बात है कि डरने की क्या बात है। मेरी अभी एक क्योंकि मैं कैंसर सेंटर में होता हूँ, तो वहाँ मैंने कुछ अपने पेशेंट्स के साथ कुछ काम शुरू किया है, उसको देखा है कोविड में क्या है। मैं अपने ऑडियंस को क्लियरली बता दूँ, सीरियसली द एंटायर पीपल, एवरीवन हियर इन पाकिस्तान, कोविड अगर किसी को सीरियसली होता है तो मैंने जो स्कैन देखे हैं, मैंने अपने कुछ स्कैन को क्योंकि एडवांस इमेजिंग में किया, और एडवांस इमेजिंग में देखने के बाद मैंने विद इन 24 आवर स्कैन मैच किए। अभी एक स्कैन किया, 24 आवर के बाद एक स्कैन किया। मैं बताऊं, आप एक कैंची लें और एक कैंची से 80% ऑफ लंग काट के फेंक दें। ओके, दिस इज कोविड। अगर कोविड होता है इतना ज्यादा इफेक्ट कर विद इन 24 आवर के अंदर आप पेशेंट का लंग्स ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल एंड हो जाता है। और ये मेरा एक बहुत बड़ा एक काम जो कि मैं पब्लिश करने वाला हूँ, अभी मेरी बहुत बड़ी एक स्टडी हुई है उसके ऊपर। मैं ये बता दूँ कि प्लीज आप लोग जो काम कर रहे हैं ये तो एक सदका जारिया वाला काम है। ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरीके से डॉक्टर रहमान यहाँ स्टूडियो के अंदर आए तो मैंने SOPs को इनके बड़े फॉलो करते हुए देखा। वो डबल मास्क, जी बिल्कुल, डबल मास्क वेयर किया हुआ था, ग्लव्स वगैरह, और जिस तरीके से पूरी SOPs को फॉलो हो रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये वही आपकी थिंकिंग है कि 80% लंग जो है वो आपका बिल्कुल डैमेज हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, अगर वो अल्लाह ना करे, अल्लाह मियाँ सबको अपनी हिफाजत में रखें, अगर आमीन। और अगर जो कोविड का जो हिट है, और अभी भी मैं आपको बताऊं कोविड के ऊपर रिसर्च हो रही है, कोविड का समझ में नहीं आ रहा अभी कुछ, यानी कोविड जो है वो म्यूटेशन करता जा रहा है, उसके अंदर जो है ना वैक्सीन की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो जो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 24 आवर के अंदर अंदर आप कोई भी शख्स मर भी सकता बड़ा है, लॉस हो सकता है। और अगर फर्ज करने के कोविड सही भी हो जाए तो आपको नहीं पता आगे क्या होगा, लंग्स रिकवर होगा नहीं होगा, बड़े मसले हैं अभी। तो मैं तो अपनी तमाम लोगों से कहूँगा, प्लीज़ आप लोग जो है ना मास्क पहने और वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन ये है कि एक होप है, यानी ऐसे ही है जैसे आप कोई मोटर बाइक चला रहे हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट करने का एक सिस्टम है, हेलमेट पहन लिया, ठीक है ना, ऐसी बात है। और अगेन वैक्सीन का जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैक्सीन करवाने जाएं तो भी मास्क पहने, वैक्सीन करवाने के बाद भी मास्क पहने, ठीक है। और कोशिश करें कि जब कोई ज़्यादा लोग हों तो मास्क पहने और डिस्टेंस रखें। ये तमाम चीज़ें हमें करनी है, और एक बार कर ली तो इंशाल्लाह कोविड विल बी द हिस्ट्री। बिल्कुल, ठीक है। लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे, लास्ट क्या पॉइंट रेस करना चाहेंगे अबाउट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, अबाउट पाकिस्तानी जिस तरीके से कैंसर पर वर्किंग हो रही है उस हवाले से? भाई मैं तो आई एम अ फैन ऑफ इमरान खान, ही इज़ अ ग्रेट लीडर। और मैं समझता हूँ हमारे बड़े अच्छे कंट्री में लोग आए हैं, मगर he is like a fighter kind of person. He is doing a lot actually for Pakistan. और मैं उनसे यही कहूँगा कि सर आप बिल्कुल wherever you're doing great, और थोड़ा सा हेल्थ केयर इनोवेशन के अंदर चीज़ें लाएं,
اور تھوڑا ہمیں صرف نزلہ زکام کھانسی یا انجیکشن لگا دینے سے کام نہیں چلتا اور ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر جانا پڑے گا. اور آئی نو دیر آر سم انوویشن دیر اسٹارٹنگ ایکچولی دیر اسٹارٹنگ دا بیس. تو میں یہی ان کو سجیسٹ کروں گا کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ کو ہیلتھ کیئر انجینئرنگ سے کنیکٹ کریں. اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ اپارچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں تاکہ لوگ وہاں سے آ کے اپنا بزنس سیٹ اپ یہاں لا کے ڈالیں, بجائے اس کے کہ میں اتنا جانتا ہوں کچھ لوگ جو کہ امریکہ سے کام دوسرے کنٹریز انکلوڈنگ ہمارے نیبر کنٹریز میں بھجواتے ہیں, وہ بہت ہیپیلی کین ٹرانسفر دا ورک ہیئر اینڈ آئی ایم اے وٹنس. بالکل ان کا خود کا بھی ویژن یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے مقیم ہیں, تو پاکستان میں آ کے ورکنگ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر افضل, لاسٹ پوائنٹ آپ سے جاننا چاہوں گی, کیا کہیں گی جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ویکسین لگوانے کے لیے کیا اویئر کریں گی؟ بالکل, سب سے پہلے تو بھائی آپ کو اپنا بھی خیال رکھنا ہے, دوسروں کا بھی, اپنی فیملیز کا بھی, تو پلیز ویکسین لگوائیں. سیکنڈ یہ کہ جتنا آپ ڈسٹینس مینٹین کر سکتے ہیں اتنا مینٹین کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر امان آپ کا بھی, ڈاکٹر افضل آپ کا بھی. ناظرین, جس طریقے سے ہم پروگرام کو لے کر چل رہے تھے اور جس طریقے سے موضوعات پر بات کر رہے تھے, کینسر ایک بہت ہی زیادہ ڈینجرس چیز ہے جو کہ پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر ایکسس کرتی ہے اور اس کے لیے بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. تو جس طریقے سے ڈاکٹر امان نے بتایا کہ ہمیں بہت ضرورت ہے صحت کے نظام کے اوپر کام کرنے کی, اور ایسی بہت ساری انوویشن ہے جو کہ انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہیں, اور آگے ہم ہوپ کر سکتے ہیں پاکستان کا فیوچر بڑا سیکیور ہو اور اس طریقے سے صحت کے نظام پر ہم ورکنگ کریں اور آگے جا کے جو ہے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.